Okay. Game 1. Women Bakbakan. Here in Simala, Bus Series Terminal, Sibunga. This event is organized by Boss Rinan Manggubat and Boss Rinan Tiisgira. Sponsored by Balyakar Transit. Okay, side out. 1-0 atos ko na in favor of Team Karkar. Bola sa Team Karnik Servicio Mari. Mika, umari. Ikat-kat ang bola, point. Ono igualis na, ono igualis. 50-50 match up ni mga birds. Either team could win this one. Side out. Bola sa Team Karkar. Servisyo diyan. Baruka. Diyan kuha pa. Unal. Out of the box. Ono Igualis ha. Ono Igualis. Oh, thank you so much sa Balyakar Transit. Mao na ato video sponsor. O inubanan na ato ang mga minor sponsors diri sa ato bisan. Ato labasahon taon-taon. Score to doon? Wala. Igual is ono lagi po. Here comes Piangs. Yay, Risa. 360. Waka dating ang tira. Waka bot. Masalam kayo sa Pixels Image Printing Services nga mo nagprinta sa atong tarpaulin diya sa eskina. Mao na ato makita tarpaulin diya o dili sa atong terminal sa series bus. Team drivers sila si Junjun Ria Intervention, Raul Baring, Junel Sabio, Rinaldi Izigira, Christopher Kabungkay, Jason Intervention, Boyong Kaminadi. The umpiring out of the box. 2-1 lagi po na itong score sa atong game 1. Women Bakbakan na ito diri. O atong mga minor sponsors, ato rin tagsa-tagsa basa mga words. Diana, the Wonder Woman. Uno-dos bola sa team Karkar. Labaw ko sa kapuntos ang Team Karnik. Here comes Mia. Mia sa kalam. Rizal, little line. Puna lang Nicole. Piangs. Baruka. Kuha pa. Buwan na. Linabahanay na. Gikus-kuswa na. Hindi mainyo. Bang! Wala. Good item. Good item kayo. Side out, 1-2 lagi po na ito score. O atong mga minor sponsors, pauling mo sunod, pero tinagana ha. Servisyo Risa, nara. Parang ka, kuha pa gikamang, Nicole, Plus, kuha pa. O bawal niya itong minor sponsors, this are following Miss Aida Andali Rojas, Ma'am Tiri, Mr. and Mrs. Canonigo. Yay, Baruka, at si Bepians. Out of the box. 3-1. Padayon ta sa itong mga sponsors. Mr. and Mrs. Mirilin Pilar, Mr. and Mrs. Risa Aupil, Miss Maria P. Rica Bunda, Mr. and Mrs. Balisa Dilatore, Mr. and Mrs. Dodo Cabas. Yay ka! Dustris na! Baruka, little live! Pirhanggang saggang ni Mia! Pero out ball! Bola sa Team Karnik. Mr. and Mrs. Dodong Abbas, Mr. and Mrs. Bobby Palacios, Mr. and Mrs. Bobby Sabha. Intervention family dia sa Kansil po na po. 4-2, kumpati.
Mia. 5-2 na. 3 puntos na lamang sa Team Cardex. Grabe ang mundang serbisyo. Sarap kina. 6-2. Change court. Ang Karkar number 1 Chicharon na ang Marisil Anthony Chicharon mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon ang Delicacy Store nga nahimutan niya sa Abugon Sibunga nasa sa Sangat San Fernando. Grabe ha. Kung sa gikaon ni mo Piangs Litson gikaon ni mo sugatiran mo Servisyo Baruka para 3 size na. Tinapyasan ng Kalabangan. 3 puntos na lang Baruka. Risa, ayay, bugya ang tira. 4 size na. Gokod. Ayay ka. Servisyo Piangs. Tanggil ngiga niyo. Kuha pa Baruka. Bantay Baruka. Iyay, dahil pikas gihatag. Kuha kuha Nicole. Igking si Nicole dito, corner. Kuha ka bantay. Padayon ta sa itong mga sponsor, Mr. and Mrs. Rubilin Dalmau. Mr. and Mrs. Sulis. Servisyo. Tupod. Giat nga na Giat nga skid. Diha skid. Giatang si Mia. Mia sa kalam. Servisyo Nicole. Kuha pa. Diana. Piangs. To Baruka. Mali. Kini, murat mali. Ay, hawan pas kang menang. Hawan pas kang menang. Score na to. 5 City na. Servisyo Nicole. Diana, the Wonder Woman. Iyay ka, mali. Saggang ka. Spikean sila Diana. Tapos ang lahat. Servisyo Diana dan Wonder Woman. Risa. Tungkol ni Mia. Kuha ni Piangs. Kuha pa Mia. Tapok ng tais kaling wala. Kini pa inyo. Sukol mo dara. Grabe yan. Mutangi. Bang. Buak. Ay. 5 City. Grabe ay pagsitag sa bakit. Kini servisyo Mia sa kalam. Baruka. To Marie. Nicole. Diana. Kiaplasan sila Diana. Marie. Ibuyukan sila. Baruka. Bang! Mundin siya. Unsa na ni? Ayay, gikuha pa. Bang! Kumbati, bumahi, binahi. Chatsahi. Patay. Wow! Nice pick kami from Team Karkar. Fortisyon ba? Servisyo Mia. Ligang Mikay. Tungkol ni Mia. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Score na to Dol. Iguali City. Ayay ka. Kini. Ayay ka. Unang na sa no. Bang. Sagang bang. Aplas. Dapay. Bang. Dapag yun. Ay.
May patigbabaw yun ang Team Cardex. Ay, ay, ay. O, padayon ta sa itong mga sponsor, Mr. and Mrs. Joan Zamora, Mr. Santoy, Mr. Sabio. Yay ka! Shout out kay ni Busrar Villaluz. Busrar! What's up niya, Busrar? Ang amigo niya, Busake! Wala, kamang-kamang na! Busake! Masyada sakto niya, Busake! Oh, Salomia! Servisyo, good item! Patay na! Mia finishes the game! Tinapos ni Mia! I-score! 8 City, milabaw ng Team Karkar. Servisyo, Mika. Barukan, no? Bang! Away from home. Gilatos nila yan na, pero sumubra. Noemi! Iyay, Risa. Kuha pa! Baruawi! Bang! Bang! Noemi City, Noemi City. Bola sa Team Cardex. Here comes Marie. Iyay! Baruka, sagam! Aplasan sila Piangs. Iyay, Marie! Babia! Lakariha! Wala, nagkaputukan na! Ito, magkaalaman na! Bang! Ah, tigas mo! Dapa! Bang! La, 8-9 na! La! Wala kulba-kulba na! Ayay! Igualis! Igualis 9 na! Last 3! Servisyo pa rin! Bang! Gis 9, may verdict ng Team Cardex. O, padayon tayo sa itong mga sponsor, Mr. and Mrs. Cardo Family, Mr. and Mrs. Torta, Mr. Marun, sorry, Marun Gambua, Mr. Janli, Servisyo Mali. Tara. Ay, ay! Ka. Side out, side out. Okay. Bola sa Team Karkar. Ato score. Score, idol. Gis 9. Kini para igualis. Piangs. To Baruka. Piangs again. Answer meron ba? Baruka gubat na dua. Si Baruka o si Piangs. Gubat. Mari to. May Mia. Tungkol. Sagam. Mari. Yay! Risa! Kuha pagyapon Baruka. Puna na sa Mari. Sagam Nicole. Ay, ay, ay! Nice play coming from Team Cardex. Noemi Gis. Okay, sold out kita karon diri sa atong korte diri sa Series Pass Terminal. Jampak atong korte karon. Thank you so much sa mga dumudog sa ato ang volleyball bakbakan. Yay ka! Marisa, Tumia! Bang! Walang kataw-taw, way taong payag! Noemi Gis! Otong yung musakto! Otong! Kaya magkaingit mo! Ayay ka! Waba! Baruka! Mari! Tuwayay! Out of the box! Noemi Gis. Bola sa Team Cardex. Here comes Diana, the Wonder Woman. Baruka, tumari. Baruka again. Piangs, kuha ni Mia. Bagay Diana. Mia again. Wala, linabahan na. Bang! Walang kataw-taw. Pasok na dingding. Noemi Gis side out.
Shout out Mr. and Mrs. Milsing Corpus, Mr. and Mrs. Taboy Blanco. Yay ka! Out of the box! Iguales sa servisyo niya sa kalam. Mare. To Nicole. Bang! Mika! Kuha pa Piangs. Grabe ang paitirang Piangs. Paitirang Piangs. Ay! Iguales sa iguales sis. Servisyo Lisa. Baruka. Baruka again. Kuha pa Marlip. Lapdos. Kuha pa Mika. Piangs. Kuha Nicole. Bang! Impas na ng utang. Impas na ng utang. On si Jis. Servisyo Risa. Ayay ka. Kini para daw niya. Yay Mia. Tuwa na. Kuha pa. Bang! Yan kaniya. Gikuha sa Team Cardix. Puyong na niya. Out yun. Iko basta na to. Bilaog sa gibuan ng Team Cardix. Coming up. Game to of the women bakbakan.